Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. ତେବେ ଗତକାଲି OTET 2025 ର ପେପର 1 ରେ ଆସିଥିବା ତୁମମାନଙ୍କର CDP କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିନେବା। କେବଳ ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିବି ଏବଂ ତୁମମାନଙ୍କର ଯଦି ସେଟ୍ A, B, C କିମ୍ବା D ସେଟ୍ ହେଇଥାଏ ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆନ୍ସର ମିଳି ନେବ ଏବଂ ବହୁତ କିଛି ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ପରେ ଆଜିର ଆନ୍ସରକୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି। ଏବେ ୱିଦାଉଟ୍ ଡିଲେ ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପେପର 1 ରେ ତୁମମାନଙ୍କର CDP ରେ କେଉଁ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଥିଲା ଦେଖିନେବ। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 1, ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ମୂଲ୍ୟାୟନର ପ୍ରଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବର୍ଷ ଶେଷରେ ସମସ୍ତ ଉପଲବ୍ଧିକୁ ମାପିବା, ଶିକ୍ଷଣ ଅସୁବିଧାର କାରଣ ଚିହ୍ନଟ କରିବା, ଗ୍ରେଡ୍ ଦେବା, ଶିକ୍ଷଣ ପୂର୍ବରୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ତୁମମାନଙ୍କର ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ। ତ ତୁମମାନେ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିନେବ କି ତୁମମାନଙ୍କର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କେତୋଟି ରହୁଛି ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲେଖିକି ଜଣାଇବ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 2, କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମାପ୍ତି ବେଳକୁ ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ ହୋଇଛି ବୋଲି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିହୁଏ? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ତୁମମାନଙ୍କର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି, ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 3, ପିତାମାତାଙ୍କ ସହ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର ଫଳାଫଳକୁ ଆଲୋଚନା କରାଯିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ତ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ରହିବ ତୁମମାନଙ୍କର ଅପସନ୍ ସି, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହଭାଗିତା ବଢ଼ାଇବା। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ମୁଭ୍ କରିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 4, ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ନାହିଁ? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ତୁମମାନଙ୍କର ଅପସନ୍ ଡି, ଯାହାକି ତୁମମାନଙ୍କର FC4 ବୁକ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପାଇବ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଡି ଆସିଯିବ, ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ସୂଚୀ ତିଆରି କରିବା। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାରର ପ୍ରଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି? ତ TLM ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସହାୟତା ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାର ମେନ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ତୁମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 6, ଚାର୍ଟ, ମାନଚିତ୍ର, ମଡେଲ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଡ୍ୟାସ୍ର ଉଦାହରଣ। ତ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ରହିବ ତୁମମାନଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଉପକରଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ତୁମମାନେ ଚେକ୍ କରିପାରିବ ଯେକୌଣସି ସେଟ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଆନ୍ସର ମିଳେଇ ନେଇପାରିବ। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 7 ର ନିରନ୍ତର ଓ ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଦିଗ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଏ? ଏଠି ଅପସନ୍ ଏ ଆସିଯିବ ଶୈକ୍ଷିକ ଏବଂ ସହ ଶୈକ୍ଷିକ। ଯଦି ବି ଆମର ଆନ୍ସର ଦେଇଥାନ୍ତା ବୌଦ୍ଧିକ ଏବଂ ଅଣବୌଦ୍ଧିକ ତ ବି ଆନ୍ସର ଠିକ୍ ହେଇଥାନ୍ତା। ତ ଅପସନ୍ ହେଇଯିବ ଏହାର ଏ ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 8, ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କେତେବେଳେ କରାଯାଇଥାଏ? ଯେଉଁମାନେ ରେଗୁଲାର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିବେ DLED ର ତ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୁଁ କହିବି କି CDP ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପେଡାଗୋଜିର 30 ରୁ 30 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସଲ୍ଭ କରିକି ଆସିଥିବେ। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 8 ର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି, ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ, ଡ୍ୟୁରିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ସମୟରେ ଆମେ କ'ଣ ନା ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 9, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସହପାଠୀ ସହାୟତା ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଆସିଯିବ ତୁମମାନଙ୍କର ଅପସନ୍ ବି, ମିଶ୍ରିତ ଦକ୍ଷତା ସମ୍ପନ୍ନ ଦଳ ଗଠନ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 9 ର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ବି। ଦେନ୍ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 10, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟିକୁ ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଭାବରେ ବିବେଚିତ କରାଯାଏ ନାହିଁ? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି, ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା। କାରଣ ଏଗୁଡ଼େ ସमेटिव ଆସେସମେଣ୍ଟ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା, ତେଣୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ତୁମମାନଙ୍କର ଅପସନ୍ ଡି। ତ ନୁହେଁ ପଚାରିଛି ଏବଂ FC4 ବୁକ୍ରୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିଲା। ଦେନ୍ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 11, ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷକ କେନ୍ଦ୍ରିକ ପନ୍ଥା ସହ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସମ୍ପର୍କିତ? ତ ଶିକ୍ଷକ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଯଦି ଦେଖିବା ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ବି ହେବ, ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ପଦ୍ଧତି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 12, ଶିକ୍ଷଣରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଭେଦ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ବଂଶାନୁଗୁଣ ଓ ପରିବେଶ, ଲିଙ୍ଗଗତ ପ୍ରଭାବ, କେବଳ ବୟସର ପ୍ରଭାବ, କେବଳ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିବେଶର ପ୍ରଭାବ। ତ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଏ ଆସିଯିବ ତୁମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 13, କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଶିଖିବା ହେଉଛି ଡ୍ୟାସ୍ର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର। ତ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବାଇ ଡୁଇଂ ସମସ୍ତେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଦେଇସାରିଥିବେ। ଅପସନ୍ ସି, ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତି। ଅପସନ୍ ସି ଆସିବ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର।
क्वेश्चन नंबर 14 अंतर्निवेशी शिक्षार अर्थ कौन? सामर्थ्य निर्विशेष समस्त पिला एकाठी शिक्षा देवा। ऑप्शन ए आसीजो यार सठिक आंसर। देन देखिए क्वेश्चन नंबर 15 सामाजिक संगठनवाद तत्वर प्रवक्ता किए? सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट आम जानती लेव भाइगोटस्की। ऑप्शन सी हे यार सठिक आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 जो शिक्षार्थी गोलकधंदा समाधान करने और जुक्तिभित्तिक कार्य दक्ष से मुख्यतः क्यों बुद्धि प्रदर्शन करें? तो ऑप्शन ए आसीजो यार सठिक आंसर गाणितिक जुक्ति बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 17 शिक्षण शिक्षादान सामग्री शिक्षार्थी को किपरि सहायता करे? तो अमूर्त धारणा को मूर्त करिवारे यह हम सठिक आंसर। ऑप्शन ए आसीबो करेक्ट आंसर। एवं तुमनकर जेकोसी सेट थिले मध्ये तुमने तार आंसर गुडी को चेक कर नै परिबो। बहुत एनालिसिस करबा परे क्वेश्चन नो आंसर मु तुमनको प्रेजेंट करूची। एबे क्वेश्चन नंबर 18 रो सठिक आंसर कोन हबो? बहु श्रेणी शिक्षण परिचालना पय शिक्षक कोन करबा उचित? ना ऑप्शन सी हे जिवो एरा सठिक आंसर दलगत और सहपाठी शिक्षण कौशल व्यवहार करिबा। क्वेश्चन नंबर 19 पिला मानकर वृद्धि एवं विकास प्रक्रिया एक निर्दिष्ट ढांचा अनुसरण करे निम्नोक्त मध्यरु केउटी एक उपयुक्त ढांचा? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रो फर्स्ट चैप्टर जदि हम देखिबा एफसीटी बुक रो ताहले तो माने एई पॉइंट को निश्चिंत पाइबो धारावाहिक और व्यवस्थित। ऑप्शन बी हे जो यार सठिक आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 शिशुर शारीरिक विकास रे सबुठारु केउटी अधिक प्रभाव पकाई थाए? निश्चिंत शारीरिक विकास कहिछि माने ऑप्शन डी हबो सठिक आंसर पोषण एवं व्यायाम। देन देखिबा किए प्रयत्न और प्रमाद माध्यम रे शिक्षण को अनुमोदन करथिले? तर सठिक आंसर हबो ईएल थंडाइक। ऑप्शन सी हे जिवो सठिक आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 एवं तुम माने कैलकुलेट कहि कि कमेंट सेक्शन रे निश्चिंत कमेंट करिवो कि तुम मानकर सीडीपी सेक्शन रु केते मार्क आसीछि। क्वेश्चन नंबर 22 निम्नलिखित मध्यरु केउटी श्रेणी गृह शिक्षण को त्वरान्वित करिबारे सर्वाधिक गुरुत्व बहन करे? निश्चिंत कथा ऑप्शन बी आसीबो यार सठिक आंसर सकारात्मक पुनर्बलन। चलित वर्ष जदि आम देखा ओटीईटी ओडिशा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2025 रो पेपर 1 हो कि पेपर 2 हो सबू क्वेश्चन तुम मनकर एलईडी बुक एफसी2 एफसी4 ही आसी। जो माने रेगुलर स्टूडेंट निश्चिंत मु कहबी कि से माने बहुत भलो स्कोर करके आसीबे। क्वेश्चन नंबर 23 अंतर्निवेशी शिक्षा रे निश्चिंत ए क्वेश्चन को तुम खोजिले पाइबो सीडब्ल्यूएसएन शब्दर पूर्ण रूप कौन? चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स। तो ऑप्शन बी एस जीवो सठिक आंसर। देन देखिए क्वेश्चन नंबर 24 शिक्षार्थी केन्द्रिक पंथारे केउंटी प्रযোज्य नुहे? तो एठी नुहे पचारिछि। तो देखिए ऑप्शन डी हे जिवो यार सठिक आंसर प्रस्तावित उपाय रे पाठ्यक्रम परिचालना सठिक आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 सर्वोत्तम भावे शिक्षण को किभली संख्याकृत करि हबो? पचारिछि शिक्षण रो डेफिनेशन कोन हे परिबो? ऑप्शन ए अभिज्ञता आधार रे आचरणगत परिवर्तन ही शिक्षण एवं ऑप्शन ए हे जो तुम मनकर जाकी सठिक आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 पिला मानक ठारे शिक्षण को प्रोत्साहित करिवार सबुठारु प्रभावशाली उपायटी कोन? तो प्रभावशाली उपाय पचारिछि ना घोषा शिक्षण हबो ना ड्रिल अभ्यास अर्थपूर्ण और कार्यभित्तिक शिक्षण। सठिक आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27 पिलार व्यक्तित्व विकास उपरे निम्नोक्त केउंटी दीर्घस्थायी प्रभाव पकाई थाए? व्यक्तित्व कथा आसिला तो ऑप्शन डी हे जो एरो सठिक आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 रो क्वेश्चन नंबर 28 शिशुर केउंटी केउंटी शिशुर बौद्धिक विकास सह संपर्कित? तो बौद्धिक विकास आसिला माने एठी हमें ज्ञान कथा चिंता करिबा तो सठिक आंसर हे जो ऑप्शन ए गाणितिक धारणा को प्रयोग करिबा। देन देखिए क्वेश्चन नंबर 29 परिवेश अध्ययन श्रेणी रे एक मॉडल तैयारी करथवा पिलाटी निम्न मध्यरु केउ प्रकार शिक्षार एक उदाहरण? तो सठिक आंसर कोन हे जिवो? ऑप्शन डी आसीबो सठिक आंसर अभिज्ञता मूलक शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 30 जाकी शेष प्रश्न शिक्षार्थी मानक मध्यरे सृजनशील चिंतन को किपरि उत्साहित करा जाय पारे? तो सठिक आंसर हबो मुक्त उत्तर मूलक कार्य प्रदान करिबा द्वारा। नुहे कि निर्दिष्ट उत्तर मूलक देले तार डेभलप हो पारिबो केमिति? तेणु क्रिएटिविटी थिंकिंग केवल मुक्त उत्तर मूलक कार्य प्रदान करिबा द्वारा तार होइतै। तो ये थिला तो मानकर सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी रो
30 क्वेश्चन आम आंसर को डिस्कस कर तुमर केतोटी आंसर सठिक अच्छी निश्चिंत कमेंट सेक्शन में लिखिकी जनइब और चैनल नुआ थे चैनल को सब्सक्राइब कर देन आम ओटीटी 2025 रे आसीथिबा तुमମାନଙ୍କର ओडिया मैथमेटिक्स ईवीएस और इंग्लिश क्वेश्चन गुड़िक डिस्कस करना। थैंक यू फॉर वाचिंग।